ये रहा मॉस्फेट 18 एम्पियर का है। देखिए जल गया है, देखिए पूरा फूक गया है। हम इसे बनाएंगे अभी, देखते रहिए। ना धोरियो नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है दोस्तों। जिसका सामान है वो सामने ही खड़े हैं। আগে তো আসলে কি লিয়েছিল ওই যে মেশিনটা না, যে ঠিক করতেছিল वेल्डिंग হোল্ডিং মেশিন। যেটা বানাইতেছিলাম না, ওটা ওয়েল্ডিং। ওটা নাম জানে না, জায়গা জানে, খুঁজতে খুঁজতে মানুষের জিগাইতে আইসে। এগুলো কইছে বিহারির ছেলে একটা বানায়, হেন না তেন না কইতে কইতে খুঁজতে আইসে। ওই আইসে তোমার বকুলিয়া বেলতলা থেকে। একটা হয় নাই, এটা একটা না হওয়ার কারণ আছে, মালটা নাই আমার কাছে।